So, ayun, ang gagawin natin for today's vlog is what's in my gadget. So, yan. Watch na, mag-screen record ako. So, yan guys. First natin is TikTok. Syempre, hindi ka natin makakalimutan. So, yan guys, matagal pa ko dyan kasi may umepal sa TikTok ko guys. Pero hindi bagay. Ay, yun sila guys. Comment nyo nga. Kita nyo yun. Comment yun. Pero Kakainis yung dalawang yan. Manluloko yan. Sige na, tara na. Yan. So, yan yung account ko guys. Please follow me guys. Ayan. Follow me dyan guys. And pa-follow ba ko din kayo? So, yan. Ang next natin is YouTube or YT. Ayan, papakita ko sa inyo yung ako. So, yan. Please, guys, mag-ano na kayo dyan. I-follow, i-subscribe nyo ako dyan. Please, guys, please. Pretty please. So, guys, madalian lang to. So, yan. Ito yung messenger ko. So, yun, i-blur ko para hindi nyo makita kasi privacy ko yan. So, and next is Instagram. Ayan. Parang nagra-rap na ako, guys. Ayan. Kailangan nyo bagyan yan. Ang stick, guys. Nakakakilig. So, ito nga pala yung account ko sa Instagram, guys. Ayan. Yan. Madalian lang talaga ako doon, guys. Parang akong nagra-rap, guys, eh. So, yan. Ano pa ba? So, ito yung mga games ko. May isang pambata yan para sa kapatid ko, guys. And ito yung mga important apps ko, guys. So, I think, yun lang, guys. Bye-bye!